नमस्कार ओडिशा आपणको स्वागत करुच्ची आमर चैनल जी न्यूज अपडेट को। आज होची डिसेंबर मास 7 तारिख रविवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जमारू भूलंतु नाही। सारा राज्य रे जारी रहिछि शीतर लहरी। हाड़भंगा शीत को जनजीवन अस्तव्यस्त। 2 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे थरिला मयूरभंज जिले में कुहुड़ी सांगकु हाड़भंगा शीत। मयूरभंज जिलार सर्वनिम्न तापमात्रा 2 डिग्री सेल्सियस को खसीची पारद। विशेषकर शिमिलीपाल एवं शिमिलीपाल पाददेश रे थिबा गाँ गुड़िकरे हाड़भंगा शीत अनुभूत हेउछि। शिमिलीपाल जातीय उद्यानर उपर बाराकामुडारे 2 डिग्री, चहलारे 4 डिग्री, गुड़ीगुड़ियारे 6 डिग्री, बरईपाणी रे 7 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। हाड़भंगा शीत जोगु लोकमाने घरु बाहरिबा कष्टकर होई पड़िछि। लोकमाने शीत दाउरु रक्षा पाइबा पाई निया जाली घंटा घंटा धरी बसी रहउछंती। सेहीपरि कोरापुटरे प्रबल थंडा सांगकु घन कुहुड़ी। किछि दिन हेला जिलार विभिन्न स्थान रे तापमात्रा 15 डिग्री तलकु रहुछि। सेपटे आज पाई घन कुहुड़ी सहित हाड़भंगा शीत पाई 7टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ता सहित 28टी जिले में भीषण शीत एवं 2टी जिले में प्रबल शीत। ता सहित समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। ता सहित समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली कहिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आज पाई क्यों क्यों जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, क्यों जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित क्यों जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं क्यों जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस तलकु खसिबो, ता सहित शीत बढ़िबाकु नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि, ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटिकु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तेबे जानिबा जेउ 7टी जिले में घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उक्त 7टी जिले में घन कुहुड़ी हेबा नै सतर्क सूचना दिया जायछि। एहा सहित 3टी जिले में हाड़भंगा शीत हेबो, सेथिपाई सेही 3टी जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ता सहित एही कुहुड़ी जोगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे। जदि आपण एही जिला गुड़िकरे थांती तेबे गाड़ी चलाइबा समय रे अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु। एहा पर जानिबा आज पाई जेउ 28टी जिले में भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 28टी जिले में भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिले में मध्य प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा पर जानिबा जेउ 2टी जिले में प्रबल शीत हेबो बोली कहा जायछि। उक्त 2टी जिले में प्रबल शीत हेबो अर्थात तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रु 20 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिले में मध्य प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे एहा पर जानिबा जेउ समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली कहा जायछि। उक्त 30टी जिले में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो एवं किछि किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो। ता सहित एही समुदाय 30टी जिले में आज पाई कौनसी वर्षार संभावना नाही बोली एही सबु जिला को ग्रीन जोन रे रखिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिले में भीषण शीत एवं केउ केउ जिले में प्रबल शीत और केउ केउ जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 7टी जिले में घन कुहुड़ी ता सहित 3टी जिले में हाड़भंगा शीत पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे सेही 7टी जिला गुड़िक हेउछि कोरापुट, कलाहांडी,
କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 28ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହି 28ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବା ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦେଓଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଛାଇ ରହୁଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୂରତା କମ୍ ରହୁଛି। ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବସ୍ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାନବାହନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଖସି 9 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା 10.9 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 18ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।